this girl who was recently reported seeing figures staring at her from a tree in the middle of the night. 40 years. The rainbow is going off. For the first time, it's going off. Are you... सिंगापुर 1930 वर्ल्ड वॉर में जर्मनी से अपनी जान बचाकर घायल होने वाली एक छोटी सी जर्मन फैमिली सिंगापुर के एक छोटे से जजीरे पालो ओबैन में रहने आते हैं। ये जर्मन फैमिली यहाँ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फिशिंग करके अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं। उस वक्त ये इलाका बिल्कुल सुनसान हुआ करता था और इस जगह पे सवाए जंगल के और खौफनाक जानवरों के कोई और नहीं रहता था। जर्मन से आए हुए इस फैमिली में टोटल 3 मेंबर थे, क्रिस्टोफर, उसकी वाइफ और उनकी बेटी मारिया। 18 नवंबर 1930 नवंबर की एक ठंडी शाम को क्रिस्टोफर अपनी छोटी बेटी के साथ फिशिंग करने जाता है। फिशिंग करने के बाद जो ही क्रिस्टोफर घर की तरफ लौटने लगता है तब अचानक से क्रिस्टोफर के कानों में गाना गाने की आवाज़ें आने लगती हैं। हालांकि इस जंगल में क्रिस्टोफर की फैमिली के अलावा और कोई नहीं रहता था। ये जंगल बिल्कुल सुनसान था। अब क्रिस्टोफर बजाय घर जाने के इस सॉन्ग का पीछा करने लगता है। क्रिस्टोफर की बेटी अपने डैड को मना करने लगती है कि घर चलो, लेकिन मानो क्रिस्टोफर पे जैसे जादू हो गया हो। क्रिस्टोफर उस आवाज़ के पीछे चलने लगता है। वो उस सॉन्ग के पीछे खिंचा चला जाता है। इसी दौरान अंधेरा होने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बेटी अपनी माँ को याद करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। आखिरकार क्रिस्टोफर और उसकी बेटी इस जंगल में भटक जाते हैं। अब इस जंगल के चारों तरफ से गाना गाने की आवाज़ें गूंजने लगती हैं। देखते ही देखते क्रिस्टोफर अपने आपे से बाहर हो जाता है। अब क्रिस्टोफर एकदम से अपनी बेटी की तरफ देखता है, मानो जैसे कि क्रिस्टोफर में कोई अननोन पावर आ चुकी थी। क्रिस्टोफर फौरन अपने बैग से चाकू निकालता है और ठीक इस सुनसान और पुरअसरार जंगल में अपनी बेटी की गर्दन पे छुरी चला देता है। उस दिन के बाद ये आज तक किसी को नहीं पता चल पाया कि उस बच्ची की लाश आखिर कहाँ गई। और ठीक 2 दिन बाद क्रिस्टोफर और उसकी वाइफ की भी मिस्टीरियसली मौत हो जाती है। अब यहाँ से शुरू होती है गोस्ट ऑफ पालो ओबैन, द हॉन्टिंग स्टोरी ऑफ द जर्मन गर्ल श्राइन। 1930 से लेके आज 2024 तक इस जगह को कर्स्ड माना जाता है और पालो ओबैन के लोगों का ये मानना है कि आज भी उस बच्ची की रूह इस जगह पे भटक रही है और इंसाफ मांग रही है अपनी मौत का। आज भी इस आयरलैंड पे रात के वक्त जाना बिल्कुल मना है, क्योंकि रात के वक्त यहाँ से सिंगिंग, चिल्लाने की आवाज़ों का आना और खौफनाक शेडोज़ का कैमरा में रिकॉर्ड हो जाना एक आम सी बात है। आज से कुछ ही अर्सा पहले यहाँ से रात के वक्त सिक्योरिटी गार्ड को कुछ आवाज़ें आती हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड अपना मोबाइल निकालता है और इन आवाज़ों को रिकॉर्ड करने लगता है। लेकिन आवाज़ों के बजाय कैमरे में कुछ ऐसी चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है जो कि इस सिक्योरिटी गार्ड को उस वक्त तो नज़र नहीं आती, लेकिन बाद में जब ये वीडियो देखता है
سیکیورٹی گارڈ اس ویڈیو کو بعد میں دیکھنے کے بعد سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیتا ہے، جس کے بعد یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جاتی ہے۔ پلو اوبین کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آج بھی اس بچی کی روح اس جزیرے پہ بھٹک رہی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ لوگ یہاں اس بچی کی قبر بنائیں گے تاکہ اس بچی کی روح کو سکون مل سکے۔ People have heard before is the German Girl Shrine, also known as Berlin Heiligtum. ان لوگوں نے اس بچی کی یہاں پہ قبر بنا دی، جس کے بعد اس قبر کو یعنی اس مقبرے کو انہوں نے شرائن کا نام دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس شرائن کو بنانے کے بعد پلو اوبین میں کافی چیزیں پہلے کی نسبت نارمل ہو چکی ہیں، جیسے کہ اب یہ خوفناک اور پراسرار چیزیں لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتی جیسے وہ پہلے پہنچایا کرتی تھی۔ اس مقبرے کو بنانے سے پہلے اس شرائن کو بنانے کے بعد لوگ دن کے وقت یہاں پہ آتے ہیں اور اپنے ساتھ کچھ چیزیں لاتے ہیں، جیسے کہ کھانے پینے کی کچھ چیزیں، فروٹس، کھلونے، ڈالز، میک اپ کا سامان، اس جیسی چیزیں، تاکہ اس بچی کی روح خوش ہو سکے۔ Wine, alcohol, as offerings. I think that table is to put other things. Other than that, I can't really see much. Yeah. ایسے ہی ایک بہت فیمس گوسٹ ہنٹر سوشی جب یہاں گوسٹ ہنٹنگ کے لیے آتے ہیں تب ان کے کیمرے میں کچھ ایسی چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں جو ابھی آپ دیکھ کر چونک جائیں گے۔ Arrived. We actually literally just cycled in the pitch blackness. It was total darkness. Honestly, the journey here itself was quite creepy. But I'm glad we made it to the German Girl Shrine. As you can see, it's just right behind us. I think I will set the REM pod down on that table. Oh, what? 3 bars immediately, right after I turned it on. And look, it's super far away from me. Is it right beside me? Anything here? Hi, is there any... Hello? Oh, you're right beside me? Are you sitting right beside me? Are you the German girl? Or a no, or you can come closer to this EMF reader for a yes. Okay? Are you the German girl? 2? You mean you know? Whoa! 4? He went to 4 for a bit. Okay, I guess you are the German girl? Are you a female? If you are, come. رات کے وقت یہ گوسٹ ہنٹر ٹھیک اسی شرائن کے سامنے بیٹھ کر اپنے ای ایم ایف ریڈر سے پیرانارمل چیزوں کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، تب اچانک ای ایم ایف ڈیٹیکٹر بلنک کرنے لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں پہ جو بھی پیرانارمل چیز ہے وہ اس گوسٹ ہنٹر کے ساتھ موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈیٹیکٹر بلنک کر رہا تھا۔ اس کے بعد سوشی دوسری ڈیوائس آن کرتا ہے۔ بیسیکلی یہ ڈیوائس اکثر مرے ہوئے لوگوں کی آوازوں کے سگنلز کو کیپچر کرتی ہے جو ایک عام انسان نہیں سن سکتا۔ یہ سگنلز کو کنورٹ کرتی ہے اپنے ساؤنڈز میں۔ So I got this new device. It detects the changes in the environment and it generates words based off those changes. Oh, you're excited about this device? Whatever, sir, are you excited about this? I'm quite excited about it too. Who's Kathy? Order? Order sent. Order sent by the British? 40 years. 40 years? Control. The REM pod is going off. For the first time, it's going off. Are you the one speaking to us? Penny, is that you? Penny or Kathy? 13. 13? Pod. Pod? REM pod? You're the one that turned off the pod? Turn on the pod? اس کے بعد سوشی جب گریو یارڈ کی طرف جاتا ہے تب اس کے کیمرے میں کافی مسٹیریس چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں۔ اچانک یہاں سے سوشی کو گانا گانے کی آوازیں آنے لگتی ہیں، جس کے بعد سوشی 1930 والی سٹوری یاد کر کے یہاں سے بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ یہ سانگ یا یہ جو بھی آوازیں ہیں یہ ڈائریکٹ انسان کے دماغ پہ اثر کرتی ہیں، جس کے بعد انسان کا دماغ
बिल्कुल सुन हो जाता है और उसको नहीं पता चलता कि वो क्या कर रहा है. Oh yeah, I hear music. Yeah. I thought we are quite far away from everything. Huh? Yeah, this one. So yeah, we just heard like music nearby, which is a bit weird because we are quite far off from everything. Maybe the ghosts are having a party somewhere. The trees just started rustling, but I don't feel any wind. There's a lot of rustling. It's still going on. Sounds like it's raining, but it's not. Anyway, yeah, there's a small grave here. Maybe it's this guy, this person's spouse, husband, wife. May you rest in peace, both of you. Okay, I think that's about it lah. I just, I feel like it's music too. yeah, I hear music too. Okay, let's get out of here. Careful, don't I don't know. Or like radio, I don't know. Okay. इसके बाद सुशी यहाँ से जाने का फैसला कर देता है. ऐसे ही एक और बहुत बड़े गोस्ट हंटर नोएल बॉयड जब इस जगह पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो उनके कैमरे में भी EMF रीडर में कुछ रिकॉर्ड हो जाता है. Is there anyone here? Whoa, it just went. Mine's not really doing. Oh, okay, it's just one. Oh, can you see this? Can you see this? Okay. Since my teammates aren't feeling good, let me ask you this question. So you can choose, and the question is, do you want us to leave? If you want us to leave, I want you to touch the K2 now. Will you look at that? Do you want us to stay? If you want us to stay, I want you to touch the K2 now. Okay? अब देख सकते हैं कि जैसे ही इन्होंने इस श्राइन में उस पैरानॉर्मल चीज़ से बात की तब एकदम EMF रीडर ब्लिंक करने लगता है. आप लोगों को क्या लगता है कि क्या पॉलो उबेन में आज भी उस बच्चे की रूह भटक रही है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें.